حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں میرے بیٹے اس کام کو اللہ لے کر کے آئے گا. اگر اپنے بیٹے سے کہہ دو, اپنے بیٹی سے کہہ دو کہ کہیں بھی یہ کام کرو گے, ہاں یہ کام کر لو گے, لیکن میرے بیٹے اس کام کو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا. اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو سمجھا دو, اے حال پیدا کے لوگوں, اے کٹیہار کے لوگوں, اپنے بچوں کو تعلیم دو, اس کو بتاؤ اے میرے بیٹوں جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, جس حال میں مرو گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب مر جائے میرے بھائیوں, کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ہماری اور آپ کی موت آ جائے. اس وجہ سے کوئی برائی کرنے سے پہلے سوچتے رہو اگر اسی حال میں مر گیا تو قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جاؤں گا. اس وجہ سے میرے بھائیوں برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو, شراب کے ان اڈوں سے اپنے آپ کو روکو, شراب سے توبہ کرو, زنا سے اپنے آپ کو روکو اور زنا سے توبہ کرو میرے بھائیوں, کیونکہ اللہ رب العالمین کا پاور اتنا زبردست ہے کہ کسی بھی کونے میں رہو, کہیں بھی رہو, اللہ رب العالمین تیری حرکتوں کو ریکارڈ کرو. غور کیجئے میرے بھائی, انما اموالکم اولادکم فتنہ, مال اولاد تمہارے لیے بہت ہی بڑا فتنہ ہے. آج اولاد کی چکر میں اور مال کے چکر میں لوگ دیوانہ ہے, پاگل ہے. بیٹا جو کہتا ہے باپ سنتا ہے, اس کی ماں سن رہی ہے, بیٹی کوئی بات کہتی ہے تو ماں اس کی بات کو سنتی ہے. صحیح غلط کوئی اسے مطلب نہیں ہے. اتنا دیوانہ مت ہو, اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر ساری بات مانو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا بیٹی کہے گی اے میری ماں مجھے اس لڑکے سے پیار ہو گیا, میں اس لڑکی سے محبت کرتی ہوں, اس لڑکی سے میں لو کرتی ہوں, اے میری ماں مجھے اس سے شادی کرا دو. اور آپ کا بات نہیں کرائیں گے. اب ایک مرتبہ لاسٹ میں کہہ رہو نہیں کرائیں گے, وہ بیٹی کہے گی تم کرو یا نہ کراؤ, ہم تو اسی کے ساتھ کریں گے, ہم تو بھاگ کر کے کر لیں گے, کیونکہ جس وقت تمہیں روکنا چاہیے تھا اس وقت تو تم نے منع ہی نہیں کیا. اب لاسٹ پوزیشن میں تم مجھے منع کر رہے ہو, لاسٹ اسٹیج میں تم مجھے منع کر رہے ہو. جب میں اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی تب تو تم نے منع نہ کیا, جب میں اس کے ساتھ پارکوں میں گھوما کرتی تھی تب تو تم نے منع نہ کیا, اب میں جب اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اب تم منع کر رہی ہو. ماں کہے گی بیٹی وہ تو غیر مسلم لڑکا ہے, اس کے ساتھ تم کیسے کرو گے. لیکن میرے بھائیوں وہ لڑکی جا کر کے غیر لڑکوں کے ساتھ شادی کر لے گی. کتنے واقعات ہو رہے ہیں غیروں کے ساتھ. অনেকক্ষণ থেকে ইন্তেজার করছো, এবারে 10 মিনিটের মধ্যে মধ্যে স্যার নিজের বক্তব্য ইতি করবেন এবং মৌলানা মুমতাজ আহমদ কাসেমি সাহেব স্টেজে এসে উপস্থিত হয়ে গেছে, যিনি বাংলায় বক্তব্য রাখবেন. যেহেতু তোমরা যাবে না বসে থাকো, ইনশাআল্লাহ 10 মিনিটের মধ্যে মধ্যে তোমাদের জন্য স্যার মুমতাজ আহমদ কাসেমি সাহেব উনি বক্তব্য রাখবেন. تو میرے بھائیوں اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے, اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دو. مدرسہ سراج العلوم حال بیدا کے اندر اتنا زبردست اتنا شاندار مدرسہ آپ کی علاقے کے اندر موجود ہے, اور آپ کا بچہ اگر پڑھ نہ سکے, آپ کا بچہ تعلیم حاصل نہ کر سکے تو میرے بھائی اس سے بڑھ کر کے اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر کے اور آپ کے لیے افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے بچے کو دینی تعلیم تک بھی تم نہیں دلوا سکتے ہو. اپنے بچوں اور بچوں کو دینی تعلیم دو. دین جانے گا, اسلام جانے گا, تب اسے پتا چلے گا کہ اللہ کا پاور کیا ہے, تب اسے پتا چلے گا ماں باپ کا مقام کیا ہے, تب اسے پتا چلے گا بہنوں کا حقوق کیا ہے, تب اسے پتا چلے گا سماج کے بڑوں کی عزت کیا ہوتی ہے اور چھوٹوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تب اسے معلوم ہوگا یہ اسکول یونیورسٹی اور یہ ساری چیزیں تمہیں نہیں بتائیں گے, یہ اسلام تمہیں بتائے گا, یہ مدارس سے تمہیں پتا چلیں گے. اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو, تربیت دو, سمجھاؤ اور اپنے بچوں کے اوپر نظر دوڑاؤ. بچوں کی تربیت دینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو دیکھو کہ وہ بچہ کی دوستی کس کے ساتھ ہے.
अपने बच्चों के ऊपर नजर दौड़ाओ कि तुम्हारा लड़का किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ खाता है, किसके साथ पीता है। अगर वो लड़का तुम्हारे ऐसे लड़कों के साथ रहता है जो शराब पीता है, जो गलत काम करता है, तो एक न एक दिन तेरा बेटा भी शराब पीने लगेगा। तेरी बेटी की सहेली ऐसी लड़की हो जो बगैर दुपट्टा की घुमा करती है, तो एक न एक दिन ऐसा होगा कि तेरी लड़की भी बगैर दुपट्टा के घूमने लगेगी, तेरे बेटी भी बेपर्दा होकर के घूमने लगेगी। अल्लाह के नबी फरमाते अलमरअतु अला दीनि खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हाँ, अल्लाह के नबी फरमाते किसी को देखना है तो उसके दोस्त को देखो कि उसका दोस्त कैसा है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से अपने बच्चों के ऊपर नजर दौड़ाओ और टाइम दो अपने बच्चों में, अपने बेटियों में टाइम दो और अपने बेटों के बारे में पता करते रहो। मेरा बेटा किसके साथ रहता है, क्या करता है। आपको कोई मतलब नहीं है बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं। नजर रखो और बहुत ज्यादा गुस्सा होकर के नहीं, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने बच्चे से बात किया करो, समझाओ। आपका बेटा जरूर मानेगा, आपकी बेटी जरूर मानेगी। ये बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत मिली हुई है मेरे भाइयों। अपने बच्चे को दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता और पैरास्ता करो, वरना कयामत के दिन इन्हीं औलाद की वजह से आदमी जहन्नम में जाएगा। अगर अल्लाह ने औलाद से नवाजा है तो अपनी औलाद को सही तालीम दो, तरबियत दो और अल्लाह से डरने की तलकीन करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी में अपने बेटियों को डराया, अपने परिवार वालों को डराया, अपने कौम और अपने समाज के लोगों को अल्लाह के नबी ने डराया। आज जरूरत इस बात की है कि हम भी वही काम करें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मरते समय अपने बेटों को जमा किया और जमा करने के बाद अपने बेटों से कहा, या आई मेरे बेटे, इस क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। आई मेरे बेटे ये बताओ कि मेरे मर जाने के बाद, मेरे चले जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। आई मेरे बेटे, मेरे सामने तो तुम अल्लाह की इबादत करते हो, लेकिन ये बताओ कहीं मेरे मरने के बाद तुम किसी और की तो इबादत नहीं करोगे। इस क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। आई मेरे बेटे ये बताओ मेरे मर जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। हजरत याकूब के बेटों ने जवाब दिया था क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा। आई मेरे अब्बू जान, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे चले जाने के बाद भी हम तेरे रब की इबादत करेंगे। इब्राहीम के रब की, इस्माईल के रब की, इसहाक के रब की इबादत करेंगे, हम उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, अपने बेटों को मरते वक्त भी नसीहत करते रहो, अपने मरते समय भी इस बात की तालीम दो, मेरे बेटे अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करना, अल्लाह के कानून को फॉलो करते रहना, अपने बेटे को समझाते रहो। इसी तरीके से अगर तरबियत देना हो और अपने बेटे की वजह से अगर जन्नत में जाना हो तो एक काम अपने बेटों के लिए ये भी कर लो, अपने बेटों के लिए ये भी कर लो, अपने बेटों को समझाते रहो कि मेरे बेटे कुरान पढ़ते रहो, क्योंकि कुरान पढ़ने से इंसान का ईमान ताजा होता है। खुद घर के अंदर एक कानून नाफिज करो, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ने की तालीम दो और घर के अंदर से गाने को डिलीट करो, गलत चीजों को अपने यहाँ से हटाओ, तब आपका बच्चा सही रास्ते को अपनाएगा। वरना जलसों से आप समझिएगा हमारा बच्चा एकदम बिल्कुल दीनदार हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, तो आप उसको यहूदी बना दे, मजूसी बना दे, नसरानी बना दे, उसके बाप के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से अगर आज हमारा बच्चा, हमारी बेटी अगर बिगड़ी हुई है और हमारा बेटा अगर बिगड़ा हुआ है, तो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके माँ बाप इस मामले में बिल्कुल
अपने बच्चे के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं है। बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद होना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते थे। हजरत इब्राहिम अपने बच्चों के लिए दुआ मांग रहे हैं, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को माबूद की इबादत से बचाना, इन बुतों की इबादत से बचाना और मेरे बच्चों को अल्लाह नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को दीनदार बना दे। आप भी अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए। माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला बहुत सुनता है और अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ बच्चों की औलाद के हक में रद्द नहीं करता है। इस वजह से मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है औलाद की तरबियत के ताल्लुक से। अपनी औलाद, क्योंकि औलाद ही सब कुछ है, या आने वाला ये मुस्तकबिल है, या आने वाला फ्यूचर है। अगर ये सुधर गया तो आने वाला फ्यूचर हमारा बिल्कुल रोशन है और हमारा ये फ्यूचर सुधर जाएगा। लेकिन अगर ये नौजवान नस्ल, ये बच्चे अगर बिगड़ गए तो मेरे भाई की कमर टूट जाएगी। तकरीर करा करके थक जाओ, समाज के अंदर इस्लाह नहीं हो सकता है। अपने बच्चों और अपने नौजवानों के ऊपर जोर डालो और कोशिश करो कि अपने बच्चों को दीनी तरबियत दो और ऐसी जगहों पे भेजो जहाँ पे क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की तालीम होती हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। बंदुबार